नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउची डिसेम्बर मास 22 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, पुणी बढ़िला अंडा दर बजार गोटे 9 टंका। किछि दिन तले गोटे 7 टंका थिला बेली हठात दर पुणी 2 टंका बढ़ी जाइछि। केवल सेतिकु निहे अंडा ट्रे 180 टंका थिला बेली एबे ताहा 270 टंका छुंची। गोटिए पटे ठंडा अनुभूत होउथिला बेली अंडा दर सुनिबा बेलको मुंड गरम हो जाउछि। केवल भुवनेश्वर नुहे कटक मध्य समान स्थिति। गाँव रे अंडा आदौ मिलुनी। बेपारी कहिबा कथा फार्म रे अंडा अभाव पड़िछि। सेठकू आवश्यक परिमाण अंडा आसुनथिबारु एभଳି स्थिति सृष्टि होईछि। तथापि आसंता मास बेलकू दर खसिबो बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर, VBG रामजी बिल को राष्ट्रपति मंजूरी। सेपटे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विकसित भारत रोजगार ओ आजीविका मिशन बिल 2025 को मंजूरी प्रदान करुछंती। एहीपरि मनरेगा स्थान रे एबे जी रामजी आईन रे परिणत हो जाइछि। ग्रामीण परिवार पई एबे प्रतिवर्ष श्रमिक रोजगार ग्यारंटी को 125 दिन जाए वृद्धि कर जाइछि। संसद रे गुरुवार विरोधी विरोध मध्य जी रामजी बिल पारित होइछि। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसंती जे कांग्रेस बापू आदर्श गुड़ी को हत्या करिछि, जहाँकि मोदी सरकार से गुड़ी को जीवंत रखिछंती। मनरेगा योजना स्थान रे नुआ बिल आनिबा ओ एथिरु महात्मा गांधी नाम हटाइबाकू नहीं विरोधी अभियोग गुड़िक चौहान संपूर्ण खारज कर देछंती। परवर्ती खबर, रेल यात्री गुरुत्वपूर्ण खबर। आसंता डिसेम्बर 26 तारिख रेल भड़ा वृद्धि कार्यकारी हेबो। एही वृद्धि प्रधानतः दूरगामी यात्रा को प्रभावित करिबो, जेउठी कम दूरता यात्री को आश्वस्ति मिलिबो। तेबे रेलबाई अनुसार 225 किलोमीटर पर्यंत साधारण श्रेणी रे कौनसी भड़ा वृद्धि होई नहीं। तेबे एहाठारु अधिक दूरता पर साधारण श्रेणी रे प्रति किलोमीटर 1 पैसा एवं मेल एक्सप्रेस नॉन एसी ओ एसी श्रेणी रे प्रति किलोमीटर 2 पैसा भड़ा वृद्धि कर जाइछि। आउ 1000 किलोमीटर यात्रा रे साधारण ट्रेन रे प्राय 10 टंका ओ वंदे भारत राजधानी भली ट्रेन रे 20 टंका अधिक देबाको पड़िबो। एही भड़ा वृद्धि को रेलबाई प्राय 600 कोटी टंका अतिरिक्त राजस्व आशा करुछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, पोस्ट ऑफिस रो दमदार योजना। केवल सुध टंका आपण होइजिबे लक्षपति। सुरक्षित विपद मुक्त निवेश खोजुथिबा लोकंक पई पोस्ट ऑफिस रो जातीय संचय प्रमाणपत्र योजना एक आकर्षणीय विकल्प भावे सामना को आसीछि। एही योजना रे निवेश कले टंका संपूर्ण भावे सुरक्षित रहिता एवं सरकार द्वारा ग्यारंटी युक्त अटे। बजार रो उत्थान पतन रु दूरे रही भविष्यत पई एक मजबूत पांठी गठन करबा को चाहुथिबा निवेशकंक पई NSC योजना को आदर्श बोली कहा जाइछि। कारण वर्तमान एही योजना रे वार्षिक 7.7% सुधार प्रदान करा जाउछि, जहा चक्रवृद्धि सुध आधारित। जदि जने निवेशक NSC रे 10 लाख टंका निवेश करंती, तेबे 5 वर्ष पर प्राय 14,49,000 टंका पाई परिबे। यार अर्थ होछि केवल सुध टंका रु प्राय 4.5 लाख टंका रोजगार संभव। NSC रो परिपक्वता अवधि 5 वर्ष ओ एथिरे निवेश मात्र 1000 टंका रु आरंभ करा जाय परिबो। एही योजना रे कौनसी सर्वाधिक निवेश सीमा नथिबारु निवेशक निज क्षमता अनुसार जेते चाहते सेते राशि जमा करि परिबे। निवेश सहित NSC रे टिकस लाभ मध्य मिलिथाई। आयकर आईन रो धारा 88 अनुसार वार्षिक 1.5 लाख टंका पर्यंत टिकस रिहाती करा जाय परिबो। प्रति वर्ष अर्जित सुध को पुनः निवेश भाव में गणा जाय टिकस रिहाती मिले। एही योजना केवल भारतीय वासिंक पई उपलब्ध ओ NRI किंबा कंपनी एथिरे निवेश करि परिबे नहीं। NSC अकाउंट व्यक्तिगत किंबा मिलित भाव में खोला जाय परिबो। 10 वर्ष रु अधिक बयसर पिला निज नाम रे NSC खोली परिबे, जेतेबेले छोट पिला मानक पई अभिभावक अकाउंट खोली परिबे। परवर्ती खबर, जनवरी 9 रे आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा 6th रु 9th श्रेणी पर्यंत दे परिबे छात्र छात्री। सेपटे ओडिशा आदर्श विद्यालय ओ ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा आसंता जनवरी 9 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। एने माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु शनिवार एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। बोर्ड जणाइछि जे 6th श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा सकाळ 10टा रु आरंभ होई मध्याह्न 12टा पर्यंत चलिबो। एही परीक्षा पे मोट 60 नंबर रखा जाइछि। सेही परि सप्तम अष्टम नवम श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा सकाळ 10टा रु आरंभ होई अपराह्न 1 पर्यंत हेबो। एही श्रेणी गुड़िक परीक्षा 100 नंबर हेबो।
बोर्ड पक्षर कहुई षष्ठ रु नवम श्रेणी पर्यंत प्रवेशिका परीक्षा प्रत्येक ब्लॉक स्तर में अनुष्ठित हेबो। जेतेबेले ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा केवल खनि अंचल गुड़िक पृथक भाव आयोजित कर सूचना योग्य जे राज्यर प्रत्येक ब्लॉक रे गोटे करी आदर्श विद्यालय रही। एही विद्यालय गुड़िक षष्ठ श्रेणी रु दशम श्रेणी पर्यंत पाठपढ़ा व्यवस्था रही। आउ षष्ठ श्रेणी रे प्रत्येक विद्यालय 80 सीट रही थाए। परवर्ती खबर बीएसएनएल आनिला दमदार प्रिपेड ऑफर दिन को 5 टंकार अनलिमिटेड डाटा और कॉल। वर्तमान सारा भारत में घरे टेलीकॉम कंपनी माने रिचार्ज मूल्य वृद्धि करुवा समय बीएसएनएल व्यवहारकारी एक दमदार प्लान आनी 347 टंकार ही प्लान रे यूजर्स को दिन को 2 GB हाईस्पीड डाटा 100 फ्री एसएमएस एवं सारा भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलिबो। यह सहित नेशनल रोमिंग सुविधा मध्य दिया जाइछि। बीएसएनएल एही प्लान को 56 दिन पर प्रदान करने को जाउछि, जहाँ अन्य घरे कंपनी मान प्लान ठारू प्राय 150 टंका सस्ता। सेहीपरि बीएसएनएल तार 4GB नेटवर्क को 5GB रे अपग्रेड करिवार योजना रे अग्रसर। आसंता वर्ष दिल्ली एवं मुंबई रे 5GB सेवा आरंभ होई पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अंडर 19 एशिया कप रो फाइनल पाकिस्तान भारत को 191 रन रे हराई चैंपियन। गतकाली 2025 अंडर 19 एशिया कप फाइनल रे पाकिस्तान भारत को 191 रन रे परास्त करी टाइटल जीतेछि। प्रथमे बैटिंग करी समीर मिनहासन को शतकर सहायता रे पाकिस्तान 347 रन करिथिला। भारत जवाब रे मात्र 156 रन रे ऑल आउट होइथिला। एपटे भारतीय खेलाड़ी माने टॉप ऑर्डर रे खास प्रभाव पकाई पारि नथिले। अधिनायक आयुष महात्रे 2 रन, वैभव सूर्यवंशी 26 रन, दीपेश 36 रन करथिले। पाकिस्तान पक्षरु अली राजा 42 रन एवं 4 विकेट नहीं दल को मजबूत करथिले। परवर्ती खबर दिल्ली रे घन कुहुड़ी 97टी विमान बातिल। सेपटे कुहुड़ी जोगु दृश्यमानता कम थिबारु रविवार दिल्ली विमान बंदर मोट 97टी विमान बातिल कर जाइथिला एवं 200 रु अधिक विलंब होइथिला। जणे अधिकारी कहिसंती जे विमान बंदर 48टी आसुथिबा एवं 49टी बाहरुथिबा विमान बातिल कर जाइथिला। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट रे फ्लाइट राडार 24 रे उपलब्ध सद्यतम सूचना अनुसार 200 रु अधिक विमान विलंब होइथिला एवं विमान बंदरु छाड़िथिबा विमान हाराहारी 23 मिनिट विलंब होइथिला। रविवार सकाळे दिल्लीर वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब वर्ग रे रेकर्ड कर जाइथिला, जहां शहर AQI 386 थिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो समीर आप रो मिलिथिबा तथ्य अनुसार शहर 16टी मॉनिटरिंग स्टेशन रे वायु गुणवत्ता गंभीर वर्ग रे रेकर्ड कर जाइथिला, जेतेबेले बाकी स्टेशन रे यह अत्यंत खराब वर्ग रे थिला। परवर्ती खबर एथर फेब्रुआरी 1 रे आसीबनी बजेट भारतीय संसदीय इतिहास रे प्रथम। सेपटे आसंता 2026-27 आर्थिक वर्ष पई भारतर बजेट तारीख एपर्यंत स्थिर होई नाही। प्रति वर्ष फेब्रुआरी 1 रे सकाळ 11 रे उपस्थापित होइतिला बजेट एथर रविवार पड़िथिबा फलरी जनवरी 31 किंबा फेब्रुआरी 2 रे उपस्थापन हेबार संभावना रही। यह प्रथम थर भारतीय संसदीय इतिहास रे रविवार बजेट उपस्थापन हेबार संभावना रही। तारीख चूड़ांत संसदीय कैबिनेट कमिटी द्वारा निर्णय करा पूर्वरु एही परंपरा फेब्रुआरी 1 रे आरंभ होतिला हेले एथर फेब्रुआरी 1 रविवार दिन पड़िथिबारु तारीख संध्यारे रही। परवर्ती खबर अग्निवीर मानक पई बड़ खबर, कारण सेपटे केंद्र गृह मंत्रालय एही घोषणा करिछि जे बीएसएफ कनेस्टेबल नियुक्ति रे पूर्वतन अग्निवीर मानक 50% संरक्षण मिलिबो। पूर्वरु 10% कोटा थिबाको 50 कर जाइछि। एपटे विज्ञप्ति अनुसार प्रथम पर्याय रे पूर्वतन अग्निवीर मानक पई पूर्वरु 10% कोटा थिबाको 50% कर जाइछि। एपटे विज्ञप्ति अनुसार प्रथम पर्याय रे पूर्वतन अग्निवीर मानक पई संरक्षित खाली पदवी रे 50% नियुक्ति हेबो। द्वितीय पर्याय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अन्य प्रार्थी बाकी 47 खाली पदवी पर नियुक्ति देबो, जहाँ मध्य 10% पूर्वतन सेना नियुक्ति सम्मिलित। पूर्वतन अग्निवीर मानक बीएसएफ रे क्यारियर गढ़िबारे बड़ सुजोग मिलिबो एवं सेमानक पई सरकारी चाकरी योगदान पथ प्रशस्त हेबो। एही पदक्षेप बीएसएफ एवं भारतीय सेना मानक सीमा सुरक्षा एवं नियंत्रण क्षेत्र में एकाठी कार्यक्षमता वृद्धि करिबो। परवर्ती खबर महिलांक पई असुरक्षित होउची राजधानी उद्वेग प्रकाश कले बीजेडी सुप्रीमो नवीन। वर्तमान महिलांक पई असुरक्षित होउची राज्य राजधानी भुवनेश्वर। कलंक मुंडाइची ओडिशा केबे चेतिबो बीजेपी सरकार। दिन द्विपहर राजधानी नाबालिका गणदुष्कर्मर शिकार हेबा स्पर्शकातर विषय। कुआड़े जाइछि आईन श्रृंखला से नहीं प्रश्न करिसेंति नवीन। धौली घटना मनरू न लेभुणु पुणी एक बर्बर कांड लोकंकु आतंकित करिछि। परवर्ती खबर रेलवे यात्री को बड़ झटका बदलिला मोबाइल टिकट नियम। सेपटे भारतीय रेलवे यात्री गुरुत्वपूर्ण नूतन नियम घोषणा करिछि।
ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ମୋବାଇଲ ଟିକଟକୁ ମାତ୍ର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକଟର ହାର୍ଡ କପି ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ନିୟମର ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ନକଲି ଟିକଟ ଏବଂ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଟିକଟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଘଟଣା। ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାବେ ଜୟପୁର ରୁଟ୍ରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକଟକୁ 7 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ତଥାପି ଇ ଟିକଟ ଓ ଏମ୍ ଟିକଟ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟିକଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାର କାରଖାନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସାର ଉପରେ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ନାମରୂପଠାରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସାର କାରଖାନା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସାର କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାର କାରଖାନାକୁ ବାର୍ଷିକ 12.7 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏତଲା ଦେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା। ସେପଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଏତଲା କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଫାଳି ସୁନା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଏତଲାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏତଲା କରି ଅବହେଳା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାପ, ବିଷକ୍ରିୟା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଲୁଲୁ ମହାନ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆଉ କିଛି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା। ଏହା ସହିତ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଫୋନ ଡିଟେଲ, ଘରର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ। ସେପଟେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଇ ଡିଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବଦା ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ। ଏଣିକେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିପାରିବେନି କଏଦୀ। ଏପରି କଲେ ବାଜି ଉଠିବ ସାଇରନ୍। ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଦେବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ପାଚେରୀ ପଟ ଦେଇ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ହୋଇପାରିବନି ଜିନିଷ ଦିଆନିଆ। ସେଲ୍ ଭିତରେ କରିପାରିବେନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କଏଦୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ଏଆଇ। 8ଟି ଜେଲ୍ରେ ଖଞ୍ଜା ହେବ କ୍ୟାମେରା। ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ଜେଲ୍ ଭିତର ହେଉ କି ସେଲ୍ ଭିତର ସବୁଠି ଟେକ୍ନିକ୍ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ। ନିକଟରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା 2 ବିହାରୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଧରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଛାଇ ବି ଏଯାବତ ଦେଖିପାରିନି। ଫଳରେ ଏବେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶିଛି। ଗତ 25 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ 107 କଏଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 68 ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବି 39 କଏଦୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଜେଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 300 ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯିବ। ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜେଲ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାଗଣା ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶର ଗରିବ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ମିଳେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି।
যোগ্যতা সোସିଓ ଇକୋନୋମିକ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହେଲେ ନିକଟରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ କଟାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ତୃତୀୟ, ଆୟକର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, ଇଏସ୍ଆଇସି କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଲୋକ। ପଞ୍ଚମ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବଳ ପରିବାର, ଯେପରିକି ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ଅଧିକ ଜମି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ। ହେଲେ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ବାଦ କିଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଇପିଏଫଓ ର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିଏଫ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଛୁଟିରେ କଟାଯିବ ନାହିଁ ବୀମା ରାଶି। ଚାକିରି ଛାଡୁଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଲାଭ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ କର୍ମଚାରୀ ଜମା ଲିଙ୍କ ବୀମା ଯୋଜନାର ନିୟମକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିରତି ନେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଇପିଏଫଓ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇପିଏଫଓ ଦ୍ୱାରା କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସେବା ବିରତି ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ସେବା ବିରତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବୈଷୟିକ ସେବା ବିରତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର ସେବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତଥାପି ଇପିଏଫଓ ଏବେ ଏହାର ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମାଧାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ବଢିବ କି ଅଭଡ଼ା ଦର। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ବଢିବ କି ଅଭଡ଼ା ଦର। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଠକରେ ମାନସ ପନ୍ଥନ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଥିବା 85 ଅଭଡ଼ା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ତ ନିଯୋଗ ଲଗାଇଛି ଘୋଷଣାନାମା। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବସିବ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ବଜାରରେ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢୁଥିବାରୁ ଅଭଡ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିଯୋଗ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସୂଚୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ନିଯୋଗ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଏଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଭଡ଼ା ପରସା ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଅଭଡ଼ା। ଜାଳେଣୀ, ସଉଦା, ପାଣି, ବାଇହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବାଧାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଭଡ଼ା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଅପରପକ୍ଷରେ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଲାଗିପାରୁନି ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ। 2019 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କେସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଲାଲ ଫାଇଦା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନତୁବା ପେନସନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ 2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ 3500 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି ଯେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ ବାସଗୃହରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କରାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।